guys, welcome back to my YouTube channel and for today's video we'll be visiting different banks here in Chawala, Panglao, Bohol for our school purposes, which is the course of Banking and Financial Institution. Hi Miss Milena, welcome to my YouTube channel. Good afternoon, mga same version ni ka ng kuan ma'am for school purposes bitaw. Ask lang ko ka ng kuan ma'am. Sa requirements kung for instance ang student kay mo open og bank account bitaw. 20 years old po ka. Kuan lang yapon two valid IDs. To valid IDs like pwede rin ang kanang national ID no. National ID niya. I-support ako na ito yung school ID. School ID. Kuan, type of account. Depende sa type of account na gusto mo. ATM only account lang, regular ATM. 2,000 initial deposit, maintaining balance. Gusto ka o Unsa ma'am? 2,000 initial deposit. Gusto ka with passbook, katong 10,000 initial deposit, maintaining balance. Maintaining balance. IDs lang. Okay na ito, national ID, niya. School ID na. School ID po. For instance, ma'am, lain po nga kuan ha ka ng pwede ba maka-loan lang student ana for kana lain nga kuan walay kuan na no. Ang pwede ra maka gina-offer ninyo nga loan na ri akay kanang mga business purposes lang no. Depende gihapon na sa kanang account ninyo. Depende Pwede sa na ko na ko may personal loan po pero depende gihapon sa account ninyo para ma-endorse. Pero nag-offer lagi mo naman personal nga loan o sa company pod nga loan for capital formation. May nana. Pero Like sa other bank ma'am kanang sila kay kana bitong mortgage bitaw na like houses kamtay nga na napod mo nga na ma'am housing loan. housing loan kasi pamaagi ni nga na ma'am Mo na ka nang mag-establish ito na inyong kuan pa na ninyo like service sa no inyong kuan, sa inyong for example, gusto ka mo apply ano, establish ito na relationship na kay accountant, dili basta-basta makakuha endorse ang money is endorse ka na mo ang naila ang money is endorse ang money ang naila in department na ko bang assess nimo long process sige dali naman basta ka lang naalang jud kay relationship sa kuan unay tig endorse. So that's all guys, thank you for watching. Anyway, if you are wondering why this is my outfit, I'm from work pa ma'am. Bye guys, thank you.